الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل السعادة ورضاه ونقوم بالواجبات في عبادة وتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
الذي لا نستعين بما سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi apapun yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peran orang tua sebagai pendidik anak dalam keluarga sangatlah penting. Menurut pandangan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya, pertama, menanamkan nilai-nilai keislaman dalam diri anak. Anak mulai mengenal Tuhan dan agama melalui keluarga. Sikap orang tua terhadap agama akan membekas pada anak. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, sehingga nilai-nilai keagamaan orang tua akan banyak ditiru oleh anak dalam mempengaruhi cara pandangnya dan cara mengamalkan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Al-hadits. Artinya, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya, maka akibat orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam diri anak bahkan dapat dilakukan orang tua sejak anak masih dalam kandungan atau masih bayi dalam masa menyusui, terutama oleh ibunya. Anak juga diajarkan tentang tata cara beribadah seperti sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lain, minimal ketika mereka berusia 7 tahun. Dapatkah kita bayangkan jika di rumah kita tidak diisi dengan suasana yang islami, lalu kita berharap anak-anak kita akan mengenal ajaran Islam? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, peran orang tua sebagai pendidik adalah membangun dan mengembangkan kepribadian anak. Kepribadian tidak tumbuh seketika, tetapi dibentuk dari hasil hubungan yang lama dalam suatu lingkungan tertentu, terutama lingkungan keluarga. Pembentukan kepribadian anak sangat penting menurut pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan dengan menceritakan nasihat yang diberikan oleh seorang ayah yang bernama Luqman kepada anaknya tentang cara bergaul, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Seorang ahli pendidikan Islam, Muhammad Atiyah Al-Abrashi, merumuskan kaidah dasar pendidikan Islam dalam keluarga menyangkut dampak pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap kualitas pendidikan anak, yaitu jika orang tua mendidik dengan baik, maka kualitas pendidikan anak juga menjadi baik. Namun jika orang tua kurang baik dalam mendidik anaknya,
maka kualitas pendidikan anaknya pun menjadi kurang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, berilah perhatian bagi pendidikan anak kita di rumah demi membentuk dan mengembangkan kepribadian anak sesuai ajaran Islam. Sesibuk apapun kita, anak adalah pemberian yang tidak ternilai harganya yang diberikan Allah kepada kita. Aneh jika ada orang tua lebih memilih sibuk dengan pekerjaannya, namun melalaikan tugasnya mendidik anak sesuai ajaran Islam. Kemudian orang tua tersebut bermimpi anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak yang soleh. Lalu dia berhayal anaknya akan mendoakannya tatkala terbaring di liang lahat. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang salihin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqah. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه هو البر التواب الرؤوف الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله، ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال تعالى إرشادا لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلِ كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله